guys. Baba na natin. The backfire. Wala kasi guys makina yan. Nakami na naman. Okay na may papel guys. No, para hindi ano yung ilalim. Yan guys. Kagi baka madami. Baka mainitan pati yung glue gun sa gilid. Ay, uy. Pinasunog. Ngayon guys. Ano yun naman? Hindi na naman. Nasusunog pa rin. Ayan guys, so nakita nyo. Talagang bitin pa yun eh. Pakabilis. Kasi guys, ang magandang tambot talaga lata. Para kahit may initan, kahit sunugin mo yung ano niya, stay lang yung apoy. So yan guys, dito na nagtatapos eh. Mabilis ang video lang. Yan guys, ingat.